Bonjour, on va continuer chapitre 1, un squelette bien caché et utile, page 17. On a commencé à parler des parties du squelette. Donc on a nommé les parties du squelette. Aujourd'hui, on va voir les formes des os. Formes des os, yani ashkal al-'idham. Rappel sur les parties du squelette, figure 2. Les parties du squelette sont le bassin al-hawd, la cage thoracique, al-qafas al-sadri, le crâne, ou al-jumjuma, la colonne vertébrale, al-amoud al-fiqari, ou les membres, يعني الأطراف, عنا membres supérieurs, الأطراف العليا عند الإيدين, عظام الإيدين, و les membres inférieurs, العظام السفلى عند الإجرين. Donc, maintenant, بالفيجور 3, la forme des os, أشكال العظام. كيف ممكن يكون شكل العظمة؟ عنا 3 formes des os. os plat, عظمة مسطحة, عظام مسطحة, مثل عظمة الكران, os du crâne. يعني عظمة الجمجمة والباسان والحوض هن os plat. Les os courts, عظام قصيرة, court يعني قصيرة, مثل الأصابع, عظام أصابع الماء بالإيد وبالبيed. Donc ce sont des os courts, عظام قصيرة, وعنا les os longs, يعني هن العظام الطويلة. فإذا 3 formes des os plat, os court et os long. plat مسطحة, court قصيرة, ou long طويلة. Ouvrez à la page 20. On va résoudre l'exercice numéro 1. Première partie, nommer les parties du squelette. بدي أسمي أجزاء الهيكل العظمي اللي دليني عليهم. الآن دليني على les membres. هذا تحديدا les membres supérieurs, الطرف الأعلى, les membres. 2, c'est le crâne, الجمجمة. 3, c'est la colonne vertébrale اللي هي بتمتد من الرقبة, العمود الفقري اللي بيمتد من الرقبة. 4, c'est la cage thoracique, القفص الصدري. و 5, c'est le bassin, هيدا الحوض. Partie 2, indiquer la forme des os. بدي أحدد كيف شكلهم الأس A, B و C. الأ هي تحت عند الإجر, هي os long, عظمة طويلة. البي عند الكران, عند الإيد عند أصابع الإيد, هن ce sont des os courts, عظمة قصيرة. والسي فوق عند الكران, عند الجمجمة, هي os plat, عظمة مسطحة.